आईआईटी दिल्ली के एक अध्ययन से पता चला है कि सर्दियों में दक्षिणी मानसून के कारण झारखंड का प्रदूषण बंगाल में प्रवेश करता है। इसलिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद और पर्यावरण विभाग झारखंड बंगाल सीमा पर 3 लेयर में पौधे लगा रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विशेष कार्य पदाधिकारी सुब्रत घोष ने कहा कि आने वाले दिन में पेड़ ही पश्चिम बंगाल की रक्षा करेंगे। कुछ दिन पहले आसनसोल दुर्गापुर प्रदूषण के मामले में दिल्ली में टॉप पर थे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर गाज गिर गई। दुर्गापुर क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी दुर्गापुर में कई इस्पात कारखानों को बंद करने का आदेश दिया। फिर भी प्रदूषण पर उस तरह से नियंत्रण नहीं होने पर दुर्गापुर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में आसनसोल दुर्गापुर के करीब 100 फैक्ट्रियों के साथ आपात बैठक की गई। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मीटिंग ডেকেছিল मीटिंग এসেছিল কি বললো কি হলো আজকে আমাদের দুর্গাপুরবাসী খুবই পলিউশন ডিপার্টমেন্টকে উপকৃত হচ্ছি। আমি সঞ্জয় কুমার ঝা আমার নাম হচ্ছে। আমি একটা কারখানা থেকে বিলং করি, ওর নাম হচ্ছে নিউ মেটালিক লিমিটেড। আমি ওইখানকার একটা সিনিয়র আধিকারি, ফ্যাক্টরি ম্যানেজার। আমি আজকে এই মিটিংয়ে এসে খুবই ব্লেসড महसूस করছি কি দুর্গাপুর জন্যে পলিউশন ডিপার্টমেন্ট খুবই আমাদের জীবনটা কিভাবে সুস্থ চলবে আর আগামী দিনে আমরা ভালো থাকতে পারি ওই জন্য ওনারা যে প্রোগ্রাম নিচ্ছেন, ওনারা যে ইনিশিয়েটিভগুলো নিচ্ছেন। বলছি স্যার আজকে বিশেষ মিটিং হঠাৎ করে কেন? আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখন এই শীতকালীন পরিস্থিতিতে এখানে কি হয়, বাতাসের আমাদের স্পিড বা ভেলোসিটি যাই বলুন সেটা কমে যায়। এর ফলে থার্মাল ইনভার্সনের জন্যে দূষণের মাত্রা আমাদের নিচে আমাদের গ্রাউন্ড লেভেলে বেড়ে যায়। তো সেইটাকে কমাবার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের পরিবেশ দপ্তর এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এবং এখানে এডিডি এর প্রতিনিধিও আছেন এবং ডিএমসি থেকেও প্রতিনিধি ছিলেন এবং দুর্গাপুরের ইন্ডাস্ট্রি থেকে সমস্ত আগত প্রতিনিধিদের আমরা তাদের সচেতন করলাম যে কি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।